हेलो स्टूडेंट्स जय जगन्नाथ पिला माने 3 दिन तले तुम मानकर गोटे जो नोटिस आसीथिला केजी रु पीजी समस्त को मागना शिक्षा प्रदान करा जिवो तो पिलाने ता पर गोटे बड़ अपडेट बतन आसीची तुम मानकर सेते लेखा हेदिला ना 2026 आउ 27 माने चलित वर्ष रु एई तुम मानको जो नोटिस आसीची एटा लागू हबो केजी रु पीजी मागना शिक्षा आउ जो माने एडमिशन करथिले से मानकर एडमिशन फीस रिटर्न आसीबो आउ एडमिशन बेसी तमन किछि पेमेंट निया जिवो नाही तो एठी को हेछि ना टंका न देले तम मानकर नाम लेखा प्रक्रिया माने करा होउनी तो एठी बतन देखिया कोन कोन अपडेट बतन रहिछि देखिबा तो एठी लेखा हेछि टंका न देले हेउनी री एडमिशन ताल जो शिक्षा मागना शिक्षा करा हेतिला ताले एटा कोठी हला जदी मागना शिक्षा करा हेछि पिला ने ताल समस्त मिलिया दरकार से लागू हेबा दरकार तो एठी नोटिस बाहर कर देगी त माने पुणी माने आसु नोटिस ना मागना शिक्षा लागू हेनी देखो एठी लेखा है जोटे 2 दिन तले केजी रु पीजी मागना शिक्षा बोली सरकार घोषणा कले छात्र छात्री ठारू नाम लेखा बाबदकू नियाइथिया टंका फेरस्त करा जिया सह नाम लेखा बेले संपूर्ण फी छाड़ हबे बोली कैबिनेट बैठक रे निष्पत्ति निया गला एटा त माने जानथिबो त मानकर जो टंका निया हेछि एडमिशन बेसिक से टंका फेरस्त हबो आउ नाम लेखा बेसिक तमान संपूर्ण फी कौन हम ना छाड़ हम ज्ञानोदय योजना चलित शिक्षा वर्ष रु लागू हेबा नहीं भी घोषणा होता यही शिक्षा चलित शिक्षा वर्ष रु लागू हे बोली भी घोषणा होता किंतु आज भी टंका नदेले उच्च माध्यमिक विद्यालय नाम लेखा हो पारु नाही एभली एक घटना देखिया मिली संबलपुर सहर गंगाधर मेहर उच्च माध्यमिक विद्यालय ना पिलाने कौन है संबलपुर सहर गंगाधर मेहर उच्च माध्यमिक विद्यालय टंका नदेबारु तांगर कौन है ना नाम लेखा प्रक्रिया हो पारि नाही जेउठी छात्र माने युक्त 2 द्वितीय वर्ष एडमिशन पाई 748 टंका जमा देथिला बेले विद्यालय पक्षरु सेमानक विधिबद्ध रसीद भी प्रदान कराइछि देखिबा तो एठी रसीद तांगर दिया है एठी एभल स्थिति रे संपूर्ण मागना शिक्षा केउठी हैला बोली अभिभावक माने प्रश्न करछंती एनआई स्कूल अध्यक्ष सत्यप्रकाश प्रधान को पचारिबारे नाम लेखा बाबद को 9 टंका और ट्यूशन फी बाबद को 100 केते टंका केवल छाड़ कराइथे बेले लैब डेवलपमेंट फी काउंसिल फी आदि बाबद को उक्त टंका निया जायथिबा कथा कहिसंदी देखो पिला एठी कोन देइछि जे तुमको बुझेई भल से कहि दउछि ना एठी त पचार एठी रसीद तमे देखुतबो पैसा दिया रसीद पैसा कटा है से अभिभावक मैंने प्रश्न कले ना मागना शिक्षा बोली कहला आमर आमर कि पैसा नौसंदी तो देख से स्कूल अध्यक्ष सत्यप्रकाश प्रधान पचराई सी कौन कहते ना नाम लेखा बाबद को 9 टंका आउ ट्यूशन फी बाबद को 100 केते टंका केवल कटी आ बाकी तार लैब डेवलपमेंट फी काउंसिल फी यही सब बाबद को जी टंका निया कथा से योजना रे किंडर गार्डन श्रेणी रु पीजी पाठ्यक्रम जाए पिला मागना शिक्षा प्रदान संपर्क भी स्पष्ट भाव दर्शा जाइछि एथिपाई प्रथम वर्षर राज्य राजकोष रु 895.57 कोटी टंकार व्यय बराद भी होइछि किंतु वास्तविक स्थिति रे उच्च माध्यमिक विद्यालय रु नहीं पीजी पाठ्यक्रम जाए सबुठी छात्र तथा अभिभावक को टंका नदेले पाठ पढ़ार सुजोग मिलुनी सबुठु गुरुत्वपूर्ण होची सरकारी व अनुदान प्राप्त कॉलेज गुड़िकरे नाम लेखा फी 100 टंका भितर रहुतला बेले ताहा छाड़ कराइछि मात्र यूनिवर्सिटी माइग्रेशन फी परीक्षा फी लोकल फी मैगजीन फी लैबोरेटरी फी कॉमन रूम फी एथलेटिक क्लब फी भली फी एबे भी देबाकू पड़ुछि से एठी कहउसन देखो किछिटा मोर कौन है ना छाड़ होची बाकी तक ये जो फी तक रहिला ए तक पिलांगु दबाकू पड़ुछि चलित वर्ष मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण हो कौन उच्च माध्यमिक विद्यालय नाम लेखा जाऊे छात्री को भी नाम लेखा ट्यूशन फी को छाड़ी अन्यून 1200 टंका देवाक पड़ो बोली उच्च माध्यमिक विद्यालय सूत्र सूचना मिली तो देख खाली से कौन कहला ना तांकर जो ट्यूशन फी आउ नाम लेखा फी एटा किछिटा माने अल्प किछिटा कमेकी तांको बाकी तक 1200 टंका देवाक पड़ुछि ताले एठी मागेना कोठी हैला तमे एठी भी देखि पारथो जानी पारथिबो पेपर भी आसीछि मु मिछ भी कथा कहूनी पेपर तमे देखिकी भी जानी पारथिबो आ देखो तापर कोन लिखला सेपटे केवल प्रथम करी उच्च माध्यमिक विद्यालय कि विश्वविद्यालय को जाउथा छात्र छात्री को एही फी देबाकू पड़ुनी बरं प्रथम वर्ष रु द्वितीय वर्ष को उत्तीर्ण हेबा समय री एडमिशन ना रे
ବି ଫି ସଂଗ୍ରହ କରାଉଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଲା ନା ରିଆଡମିସନ ଫି ବି ନିଆଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ବି କଣ ନିଆଯାଉଛି ନା ରିଆଡମିସନ ଫି ଏଇଠି ନିଆଯାଉଛି। ଏଇଟା ତମର କଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଘଟଣାକୁ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ରସିଦରେ କେଉଁ ବାବଦକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫି ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ଲେଖି ଗାର ମାରି ପିଲାଙ୍କୁ ଧରାଇ ଯାଉଥିବା ଚିତ୍ର ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦେଖ ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା, ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ତମର ହଷ୍ଟେଲ ଫି, ତମର ଆଉ କମନ ରୁମ ତାର ଫି, ଏସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ତକ ଲେଖା ହେଇଛି ତମମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଆଗରୁ ସବୁ ଲେଖା ହଉଥିଲା କୋଉଠି କେତେ କଣ ଫି ଏଇଠି ଲେଖା ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ହାଇପେନ୍ ଦିଆ ହେଇଛି, ହାଇପେନ୍ ସାଇଡରେ ମାନେ ପଇସା କେତେ କଣ ଲାଗୁଛି କୋଉଥିରେ ଲେଖା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି କଣ ହଉଛି ନା ଟୋଟାଲ 742 ହେଲା, 742 ଟା କୋଉଥିରେ କୋଉଥିରେ କଣ ହେଇଛି ଏମିତି ପକା ହେଇନି, ଟୋଟାଲ 742 ଲେଖିକି ଗାର ମାରିକି ଏଇଠି ପକା ହେଇଛି। ସେଇ କଥା ଏଇଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାର ଯୋଉ ତମର ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଜିରୁ ପିଜି, ଟୋଟାଲ କେଜିରୁ ପିଜି ଯୋଉ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାହେଇଥିଲା, ତ ସେଟା ଏଇଠି କୁହାହଉଛି ନା ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ହେଲା କୋଉଠି, ତ ଏଇଠି ତ ପଇସା ମାଗା ହଉଛି। ଆଉ ରହିଲା ପଇସା ନହେଲେ ବି ତମର କଣ ହଉଛି ନାମ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ପଇସା କମା ଯାଉଛି। ବାକି ଯୋଉ ତ ଫି ରହିଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାଇଗ୍ରେସନ ଫି, ପରୀକ୍ଷା ଫି, ଲୋକାଲ ଫି, ମାଗାଜିନ ଫି, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଫି, କମନ ରୁମ ଫି, ଏଇ ଫି ତକ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଦବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ କେମିତି ଆମର ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ହଉଛି। ଆଉ ରହିଲା ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ କୋଉ କୋଉ ପିଲା ପାଇପାରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ଏ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବ କେମିତି କଣ ହଉଛି। ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆଡମିସନ ଫି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ତ ରିଟର୍ନ ହବ, ଯଦି ବି ନହେଲା ତାପରେ ନିହାତି ପେପରରେ ନିହାତି ବାହାରିବ। ୟା ପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି କି ତମମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ତମମାନଙ୍କର ରିଟର୍ନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ସ୍ଲାଇଡ ଅଫ୍ କରିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିବ ସେମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ, ଆଉ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବ, ପେମେଣ୍ଟ ତ ଆସିବ। ଆଉ ତ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ କେବେ ଆସିବ ମୁଁ କହୁଛି ତମମାନଙ୍କର ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ତମମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆସିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଅପଡେଟ ତମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ହିଁ ଦବ। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାଇଁ ତମେ ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେଠୁ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖିନିଅ, କାରଣ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୋଟ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ତମମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ହବ, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର, ସବୁ ସେମିଷ୍ଟାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରୁ 6th ସେମିଷ୍ଟାର ଯାଏ ସବୁ ସେମିଷ୍ଟାର ନୋଟ ତମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ ହେଇଯିବ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି, ତମମାନେ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯେତେ ସାରା ତମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି ତମେ ମାନେ ପଢୁଥାଅ କି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ପଢୁଥାଅ, ତମମାନଙ୍କର କେତେବେଳେ କଣ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି, କେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାହାରୁଛି, କେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ନୋଟିସ୍, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି, ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦବୁ। ତ ଏଥିରେ କିଛି ବି ବ୍ୟସ୍ତ